شوبة. الحمد لله بسم الله رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو صاحب جليلة أو صاحب حميدة شهري محمد بشي نيرانا بولن وبالا أنداز محمد بيان غرابي الله يارو مزيد توفيق تمام سن نمبر yang mutabak para tamam rohingya tamam murubi tamam muhaddis nakal ustaz imam al-a'imma ara shaykh al-maqulat wal manqulat ara hadrat shaykh al-sabr bayawo ara bukuna dirahane tawajjuh jare ara horiyo Allah taala ara bukuna istimal wala tawfiq nasib أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله عليه بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله تعالى في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزور بآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى أراني أيها الجمهور كان مبارك شو مغرب كان بشير كيوتي كان أكتر جمهور بعدين قرآن باكر حافظ كل يدين قرآن شريف أبزوجي دستار بندر بكرة مجلس أول مسمى بشي منجر داودين راجي صاحب अल्लाह ये कबूल कर लिए इसे मकबूल कर दे कबूल न कर ले हमारे तो मदे आए हमारे ये कदम उठाए नहीं जाते ये कदम उठाए जाते उठते नहीं उठाए जाते कदम आजूत मार भी बड़े थोड़ी बोला अल्लाह तो तोही किया हो ये कदम नहीं मार जाते बाला हम तोही भी तो बाला हम को भी होने का ताकत होता है तो और कराकर तुम दुनिया में हदायत अबू तालिब उत्तफावत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब उत्तफावत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाई को 42 बसर परवरी गुजो निदर होंगे तेरे आदर मोहब्बत करियो परवरी गुजो ऐसे है उनको सासा सजे और कराकर तो हदायत उत्तफावत مبارك دستان قسمت راش سود أجره بر كامل كخضر الآب حيا تشنمي آرد سكندر حضور صلى الله عليه وسلم أقوى علم فهم هار جهات مدى كامل مكمل أكمل إمام الأنبياء سرطاج الأنبياء سيد الأنبياء فخر الأنبياء خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعتبروا أوتيت علم الأولين والآخرين अगर आप सर तमाम जदून हम प्रेमदा से नबी का रशद बिल्कुल अलग मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल ने दावत दी अबू तालिब ने दावत दी अबू लहब ने दावत दी हदायत कौन हमारे इस्लाम और दौलत तुम महरूम हुई इस्लाम ने तुम महरूम हुई
গোয়া বাড়িতে চলে হজরত বেলাল হাফসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাবশাত মুসলমান হজরত সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুত্তাহির মুসলমান হজরত সলমান ফারিসি ফারিসতু খুদু হস্তমরি গেলেন মুসলমান বলি হাসান বসরা বেলাল আযহাব সুহাইব আজরুন زخاك مكة أبو جهل إجب العجلس مكة زمنتم قلت له أبو طالب أبو جهل أبو لهب أمية بن خلف مغيرة عتبة شيبة إن مكة زمن الملوك إتلا هدايتكم معروف هذا الله سبحانه وتعالى पूरा दुनिया मंचों पर पूरा दुनिया में आबादी मर्दों में रहते वाले मानव लोगों बाजवा कौम गणा मुताबिक बेसिक हुई आष्टवा कर आष्टशत लाख मानव दुनिया में ऐसे बेश कर तो अल्लाह बेशक पर आरो है लोगों दशत कुछ मानव मुसलमान थे आरो उनको को हर रसूल कुछ मानव बकुल অন্যান্য ধর্মওয়ালা ইসলাম ধর্মওয়ালা এটা ইসলাম ধর্মওয়ালার ছাড়া বহুত নসারা কাফের মুশরিক বুদ্ধিস্ট বহুতগুলা ধর্ম আছে তাদের মধ্যে তারা নিজের খুদ সাহিত্য এবং ধর্ম বুঝিয়ে মতো তারা জীবন খারাপ জীবন গুজারে যে ধর্ম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের কালাম মন্দির কিতাব মাধ্যমে ইন্না দ্দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম अल्लाह ये मुसलमान और इंसान और जिंदगी धर्म दिए थे मजहब दिए धर्म इस्लाम धर्म हम धर्म इस्लाम धर्म अल्लाह कुरान परिष्कार हो जाते इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين इस्लाम तो बात दुनिया में हमारा धर्म है दूर धर्म है चाहे कि ईसाई धर्म यहूदी धर्म बुद्धिस्ट हिंदू धर्म जाहनो धर्म बने मर्दी जाहनो धर्म इस्लाम धर्म बाद अल्लाह कुरान ऐलान कर दे এই যদি হনিকে দুনিয়া তুন মানিয়ে রাখছে রইলে হয়তো আয় হার কিস হারাই না এইনারা কবুল করিও এইনারা আয় ধর্মালা বলে হয়ে মাইন্ড রইও এই আখেরাতের মধ্যে দুনিয়ার মধ্যে সরাসরি করিব আখেরাতের মধ্যে বহুত বেশি বাড়ি খসারাত নুকসান হবে আল্লাহ এলান করে বেরে না তো কামিয়াব কোন তারা जितना इस्लाम धर्म कबूल करके इन कामयाब जितना इस्लाम धर्म तो महान दिए इन अकामत अल्लाह जितना फौज को हमारे दीदर दे नियमत है नियमत बुझे इतना अल्लाह धर्म मदे अल्लाह शुक्रिया अदा करो आज तुम्हें अब्दा युदा जन्म सलमा कर दे आय खुदा कुर्बाश हम हिसाब कर दे ओ अल्लाह तुम्हारे नेमत इस्लाम नेमत ईमान नेमत दिवस ओ अल्लाह मौला करीम तुझाती उड़ी आरे भगवान बने होती मखलूकात तोड़े हैवानात जमादात नबातात बने होती ओ अल्लाह तू ही नहीं आ रहे हो इंसान बने इंसान को तुझाती उड़ी आ रहे यहूद नसारा काफिर मुशरिक मकबरमा बने होती इन न बने होती इंसान और इस्लाम में नहीं होते तुम्हारे मुसलमान बने होते ओ अल्लाह ताला मर जान माल बिल्कुल अल्लाह कुर्बान है होए अल्लाह दरबार में शुक्रिया अदा करो मगर आज ये आ रहा कीमा मवाली दे अल्लाह ईमान और नेमत ईमान खुद तामी दे खत्तर नेमत उस्मा दौलत कुबरा यार मवाली दे अल्लाह आज ये ईमान और मजलिस और हदीस और मजलिस में आ रहा शमला का नाम है और चीज बनी ना मुझे और आ रहा यार और तो हम कदा আর সব শিবুরি বুঝি ধর্ম হামবুরি বুঝি মজলিস সম্মত আলে আল্লাহ বেশা বেশি আর আছে বুঝার কিনা নেমত করে দিব সব অকল আজব করে দিব ইয়ার জেহের মধ্যে নাই পুরি হামেশা এই দিনের মজলিস যখন লাগা মধ্যে আল্লাহ নবী ফরমান মামিন বাইতিন মিন বাইতিল্লাহ ইয়াতলুনা কিতাবাহু ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ইয়াতাদারাসুনাহু ইল্লা নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ जहानों का कुरान पे हदीस और मजलिस कायम करा किताबुल्लाह मजलिस कायम करा अल्लाह नबी फरमाते ए मजलिस में
যেতুম মানে হাজির হয় এইভাবে আল্লাহ তরফুর সকিনা তমানিয়ত শান্তি তার কালাম মধ্যে আল্লাহ তাআলা ও তমানিয়ত নাযিল করে সকিনা নাযিল করে কলব এপ্রিয়ারের ভিতরে শান্তি হবে যদি মনের তৈরি ও গশিয়াতুর রহমান তাহলে আল্লাহর রহমতুল্লাহ হাজির ও হাফাতুহুল মালায়েকা সারা রাত ফেরেশতা করে বেড়াবেন ও যাকারুহু মান ইনদাহুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারা তসকরা করে ফেরেশতাকে মজলিস করেন তারা তসকরা ফেরেশতাকে মজলিস করেন ফেরেশতাকে আল্লাহ ইয়া ইবলাইকাতু উনজুরু ইলা ইবাদি ও মালায়েকাকে ফেরেশতাকে সো আজিয়া এই আজিয়া দাসে কি নাম হো আর মানব হচ্ছেন মধ্যে কোরআনের মজলিস কায়মইতে এই মজলিসের মধ্যে কোরআন হাদিসের কথা তরক্কল সলতে কোরআন হাদিসের হঠাৎ করে শুনতে মরণ দেখিলেও মার কালামের হঠাৎ ইয়কিনাতে বিশ্বাস করি মার মহাপল্ল মার কালামের মজলিস কায়মইতে মজলিস হাজির হইতে এই মানুষ করে মুতাআল্লার মতো গভর্নর হবে তোর গুনাহ করে মাফ করে দেবেন আলহামদুলিল্লাহ তোর গুনাহ করে করিও মাফ করে দিবেন তো মজলিস বা কাকা দামি বেশি দামি রোয়ে জমিনে হওয়ার করে হলো অনেককে কোরআনিত হয়ে মসজিদ করিয়ে কাফারা দান হইল তাম দুনিয়ার বড় বড় প্রেসিডেন্ট করার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় রাজকীয় সংগ্রহ করার বড় প্রেসিডেন্ট করার ইউএনএর যে হবে জিনিস ডট ডট হাই বিল্ডিং এর মধ্যে হাই কি এয়ার কন্ডিশনের মধ্যে হাই চেয়ার जैसे कि नजर करम पुत्र हाज़र टाइस चुके हैं गुरुब हाज़र मजलिस का मुझे दे मजलिस अल्लाह कसम हमके हरब भी हो दे ए मजलिस बात दाम अल्लाह नजदीकी हर दाम नहीं मजलिस बात दाम रोज जमीन तमाम दुनिया मजलिस के बहुत बेशी दामी बहुत बेशी कीमत अल्लाह ताला आरा कदर होने वाला तौफीक अता हो अल्लाह मोहम्मद करो अल्लाह ताला अपने हाज़र हो वशना करो আল্লাহ রাজিয়াতে আল্লাহ নেমতের সবের আজরের আল্লাহর মাগফিরাতের মুস্তাফাদের আমরা মজলিস করতে কোন হাজির আল্লাহ তৌফিক আতা করুন আমিন তবে আরা বেশি বিহারের মধ্যে ওই আরা বেশি বর্তমান হালত অশান্তির হালত মধ্যে মুসলমান কাল বারা আরা হওয়া দুনিয়ার মুসলমান অশান্তির মধ্যে বারা আরা তারিখ নো আরা হালত দুনিয়ার মুসলমানের হালত খুলাস দুনিয়ার মুসলমানের হালত খুলাস ওরাস আলিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে খালি ইন্ডিয়ার মুসলমানের হালত করণ শুনি সাইলে এটা আসলে আরেকটা বেশি দুঃখের হালত চীনের মুসলমানের করে হালত শুনুন আজ ধীরে ধীরে কিন্তু আরব আরো বহু বছর বেশি আগে আল্লাহ ফলস্তিনের মুসলমান আছে যে হালত বছর 2 বছর খাসার গাই जहालत मुसलमान को गुरा गुरा मासूम बच्चों को हजार हजार मासूम बच्चों को मैया मेरा शहीद कर गई लाख लाख बुरी मदर माजरा बुरी कर गई सुनात काना टंगाना सुकाना खानखाना बुरी मदर कितने कितने सारे बुरी में मुसलमान को खून डाल दिया मुसलमान को खून खून बिला हौसला की हुई अब वो कुत्ता को ना ले गुना जाए वो मुसलमान लाख लाख मुसलमान ने गुना जाए तुम्हें हरिको को आमने को सुखा अवस्था में अगर मुसलमान हुआ बुरी न बताएंगे क्या जो मुसलमान खातिर अल्लाह ताला बुरी बनाएंगे जो इस्लाम खातिर बुरी बनाएंगे जो भी इस्लाम में थोड़ा जागो मुसलमान में थोड़ा जागो हे भी अल्लाह ताला आसमान जमीन कायम खत्म कर दो हे भी अल्लाह ताला ये दुनिया खत्म कर दो क़यामत करेंगे अगर है मुसलमान के लिए दुनिया में पूरा डालने देंगे मुसलमान का दुनिया में आप जो बेइज्जत की जमीनों के लिए इसी गाय तो हटा को बात है मुसलमान दुनिया में बना सुन्नत में दुनिया में दुनिया इतिहास है दुनिया दस्तूर है तारीख है मुताले ये आयत तो दुनिया हुजूर दुनिया मुस्लिमान जो मुफुक قومته شنبه مثل أن جهنم فك قومته شنبه بتهم بك محبت में برहमन दे उनको तहजीब में हर बंद से आजाद किया लाके काबे से जमीन खान
দুনিয়া में बिलडुल्ले संकेल गई सदुई में संजंकोई संकेल मुसलमान आज दुनिया में मुसलमान अल्लाह निरोश अल्लाह सिंगतर जिंदगी हो पंद्रह हाथ दान देशे नदी हाथ तार राजा हाथ दान देश पंद्रह हाथ दान देश वाइसी इतना दुनिया में कबल दिखाई से देला बोले चीने ये कम भाई से देला बोले चीनारी हम ओकोई जागोई उन देखूं फल जागोई तो अल्लाह मुसलमान है काका बेइज्जती ना सुना रहा पापिसो हालांकि इन्हें कुताला इन्हें पेशवाला इन हिम्मत दुनिया हुकूमत और जमीन डिपार्टमेंट आसे इन प्रकोण आसे तो क्या मुसलमानों पर असल जैसी और मुसलमानों तुम ताकत ये जैसी और मुसलमानों मदद ये अल्लाह मदद जेको मुसलमान के है कौन है अल्लाह दुनिया पे अल्लाह बेइज्जती अल्लाह होते को आना कोई जेको मुसलमान अल्लाह मदद तक है कौन दुनिया में बेइज्जती अल्लाह या शान नो अल्लाह भी शिकायत वाला होना है तुम्हें कौन में बेइज्जती नहीं साहबा करम डॉक्टर बिकारी गोदा जुत्तु बोरा दिनवाचिन एक्कल लोगी बोला दिनवाचिन अगर हवा तारीख में ऐसे एक्कल का होल में वासजिद हर समय ऐसे अजय है साहबा पूरा दुनिया सुपर पावर बनी रहे पूरा दुनिया में मुसलमान हुकूमत दुनिया यहूद पूरा करो मेरे में जरूरत हो रहा तो खाली बनी टैक्सन नहीं रहता तो दाखिल में मक्का जमीन में मदार है जमीन में मुसलमान हुकूमत होते हैं जहाँ मुसलमान डर का लगी है तारा दुनिया में इज्जत क्लियर है ये आरा दुनिया में जलील के अल्लाह नबी अल्लाह रास्ता आइए आरा रास्ता हम बन हो जाए देता हूँ अल्लाह कहते हैं अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम अल्लाह दी बंदा मैं हुआ मदद आए तेरे ग्रांटी मदद कुजू आए मदद के लिए तरत्तु में मैं गाल हूं अल्लाह जिद्दी वाला होने के लिए खरत्ता मदद कुजू दे इंतन सुल्लाह तुझे हार की औरत बोले अल्लाह ने तो अल्लाह दिन मदद करो तो आए तेरे मदद कुजू दे क्यों मदद कर ले Matona, bayna bayto, ke bakke mato. Dina mato ki din horen. Quran kunti al-ilmu dinu. Quran al-ilmu dinu. Quran al-ilmu dinu. Al-ilmu dinu. Ilmu dinu ki din de. Alam natal din tayo. Dinar alam natal din tayo. दिनर आलम ना हुई थी आलम वसीला तो ना दुनिया तो दिन खत्म हो गई बजे हुजूर सल्लल्लाहु और आगे और सल्लल्लाहु और बाद 570 बरस की हालत जमाना के लायक 570 बरस में दुनिया की इस्लाम खत्म हो गई है 570 बरस में बाइक में भुक्का के बनाई थी क्या तबादी की हुक्म वसी काय सर्किस रात में अल्लाह पूरा दुनिया रे खवाई दे करता हुकूमत यार अगर फिर वो तो हुकूमत दुनिया में चल ले आगे हुजूर सल्लल्लाहु और आगे इस्लाम बाद दुनिया में कैसर किसने हुकूमत इरादत इटली रोम और सुपर पावर दुनिया में मशहूर पूरा दुनिया में इंसान चीन पूरा दुनिया में डिग्री वाला चीन पूरा दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर पूरा चीन इंसानी नवाजमान मिला चीन है 11 आलम चीन बीसी हमारे सारियों की गोल नौकरियों की गोल है तुम्हारा लिखा क्या कैसे दुनिया चिल्ली सुवा शादी ही रहा जो है देखो अच्छी ये देखो खाती अच्छी है तुम्हारा बेटा देखो बिया लोगी हो देखो अच्छी था राधिकल इस्लाम हो तुम ये यार के बाहर हो माशा दूसरा सा गुंगरू बाहर हो जान दुनिया अल्लाह कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कुरान में ये खाना रास्ता रहा मुत्तकियों को रास्ता रहा हो क्या रास्ता रहा है मुत्तकियों को रास्ता रहा हो क्या
আল্লাহ তরফ দেখা যায় আল্লাহ কন্ট্রাক্ট করে দেবে কোরআন এবারে আল্লাহ কন্ট্রাক্ট করবে কোরআনে কোরআন এবারে জন্ম তোমার পৌঁছাবে কোরআন এবারে কোরআন এবারে আল্লাহ কন্ট্রাক্ট করলে আল্লাহ রাজি হইলে আল্লাহ জায়গা হলে দেবে জন্ম করতে ওরা আল্লাহ রাজি বললো আর কত আল্লাহ কি হইয়ে আল্লাহর পরিস্থিতি বাদে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা যেভাবে সারে জাহানে রে রব্বিল আলামিন সারে জাহানে রে পয়দা করছে বানাইয়ে तमाम दुनिया फालेर तमाम दुनिया सालार रबर मालिकी तमाम दुनिया पयदा करियो तमाम दुनिया रेखा बयाइयो तमाम दुनिया नहुर करे सालियो दुनिया सालाते होने आसमान दुनिया सालाते होने আর যদি এর প্রেসের মধ্যে দুনিয়ার হক বরাবর করে দিতে হতো এসআইটা আর বিশেষ তার মধ্যে একটু তাকত আই বাংলাদেশের গিয়ে আমেরিকার গিয়ে রাশিয়ার গিয়ে সৌদি আরব গিয়ে করছো তার তো দিনে একটু সাহায্য করছো এই যদি দুনিয়া চালিয়ে হইতো তার তো দিনে একটু সাহায্য করছো বোঝা বলতে দুনিয়া চালিয়ে না দুনিয়া মানে সাতটা হতে আমার দিনে জমিন হলে আল্লাহর জমিন তারা তো হবে আমার দিনে কেন কেন করে আল্লাহ চাই একটু কেন কেন করো জমিনের বানাইতে ইসলাম আল্লাহ বানাই দে জমিনের মানে নমাজ শরীফ বানাই দে জমিনের মধ্যে কানুনি নেই শরীফ বানাই দে संतति रहे सुनी वाला बनाई थी अल्लाह ने निजाम दुनिया में सुनी वाला बनाई थी क्योंकि अल्लाह ने निजाम चलो ना कि दुनिया में निजाम चलो अल्लाह सारी पर क्या होता दिन है कुल्लकुम राइन कुल्लकुम मसऊल क्या होता तो अल्लाह तो बहुत जवाब देगा बस में हम क्या रहे ইসলাম মুসলমান হইলে আর মুসলমান নইলে গায়ের কম নয় পুরা জিন্দিগির মাথার দিকে পর্যন্ত মত দিস হায়াত লতি মত যত ওয়ালাদত দি অভাব পর্যন্ত হন হারা তোমাদের হন মুআশারা মুআমালা বিয়া শাদী খরিত মিলে হয় মুসলমান জিন্দিগি আলো কাফের জিন্দিগি আলো মুসলমান জিন্দিগি মুসলমান উভয় যে কোরআন বলা চলে এটা মুসলমান মুসলমান হবো যিবা কোরআন বলা চলে এটা কিনে কোরআন বলা চলে দিবা কিনো মুসলমান তো সা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরমান লা সাহমা মাল্লা সালাতানা উজাল্লাহ ইসলামে হদিসে বরাতে অংশ নেই জানবুতুল নামাজ নাই क्या मतलब बनवाजों को अहमद हासिल हो अजन्मा है बाला बुरा हुआ सब दिन नफर दी अकवाद मुसलमान बोले बोले एक का तारुकी है एक पर हम बहुत बोले क्या मतलब सभी हादी बनवाजों को हासिल हो फिर उन हामान उबाइद में खलक इतना सोच जाए मुसलमानों जिंदगी काफिरों जिंदगी सब बिगड़ना बेशो अल्लाह दिया कनाबुद वैया करस्ताई আর বন্ধকি গরম ধরে আজ ধরে নবীর ওয়াস্তা রয়ে ওহির মাধ্যমে তোমার জিন্দগির মকসদ है दादा जी তোমার জিন্দগি খেলা দিতে আয় আগে তাই খেলা দিতে আয় ইয়া তোরা যারা খেলাই প্রত্যেক বড় মানুষ জানে তোমার জিন্দগি তোমার হায়াত ইয়া খেলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর হুকুম বাদে খরিত হুকুম আল্লাহ নো হায়াত ইয়ান হুকুম দেখি ইবাদত করা हो আল্লাহর হুকুম পুরা করো ইবাদতের নাম কি আল্লাহর হুকুম পুরা করো আল্লাহর কোনো নামাজ নো যেটুকু আছে মখলুকাতের খিদমত আল্লাহ ইবাদত দিলেন নামাজ দিয়ে সওয়াব দেন মাসালান তুমি কো জানা হইতে নিও সওয়াব পর্যন্ত হইয়ে একবার জানা হইতে নিয়ে একবার হুদো ফাবরা কি হইয়ে সওয়াব দেন যদি বহুরে ছিল দোয়া হুদো ফাবরা সওয়াব দিও আলহামদুলিল্লাহ সওয়াব নামাজ দিলে বা সওয়াব কি বলিও না জানা হইলো না একবার যদি হাতে তোরা যদি মুসলমান পাইছে কি হইয়ে তোরা জমার জন্য রাখতে ফুটিয়ে দেন করবেন কি হইয়ে জিন্দেগি ভর ইবাদত করে তুম সব তোর কো মুসলমান পাইছে মুশকিলে তুই একটা 1000 টাকা 2000 টাকা আমাকে দিও কত সব দিও নামাজ পড়লে কি দিব হইয়ে রোজা করলে শুনে তোমার কোনো কিছু বদল করি কি হইয়ে একবার বেড়া থেকে তুই সাথে দিও বেড়া সাথে দিও
মেসেজ দিয়ে আমাদের তো কি সমাপ্ত এবাদত বের মেসেজ দিলেন এবাদত জনগণ এবাদত হাজে পুরা করেন এবাদত ইনসানের দিনের খুশি করেন এবাদত এবাদত তোমরা ইনসানের পূজা বুঝে আল্লাহ এবাদত করলে আর কি বুঝু মদত করছু এবাদত করলে আর কি বুঝু মদত করু মদত কেন এক বছর বরকত আর বছর কি মদত বরকত মানে একটা জিনিস দুজন হচ্ছে চারজন হলে কাফিয়ন দুজন হচ্ছে খবরে খাবার চারজন খাবার দুজনের খবর হলে কাফিয়ন চারজন হলে কেউ কাফিয়ন হইলে কি বরকত হাজার হাজার ওয়াকে আছে 19 সালের পেয়ার আছে 80 বছর ভাগ করা হয় এই পেয়ারা দুজনে খবরে খাইয়ে 80 খাইয়ে सारे क्रम क्रम वाक्य ना हुआ का मनाजा हज़ार वाक्य আছে बरकत मदद कसुई खाबल्ला मुसलमान असमल्ला लाजाबल्ला खरोसिल नहीं कसुना दहर हैरत में अल्लाह रब्बुल गाबत तो अल्लाह नजातल्लाह तो रसूल अल्लाह सूरत पे लगे बोले इबार होगी की मदद हुआ की मदद मुसलमान परिवार तो पूरा कैसे नवासी में बुदासी में हरसन में असीम में कैसे असीम में अरात तो हुआ उसको फिर वो मुश्किल है अरात तो की दुनिया नजात रहने से मिल गए एक कुरान वाला क्या इन सर्रा सर्रा दादा तो इनके समाज में काफिर में हो अल्लाह ये दुनिया में नसार को बोली रही मुसलमान खुद बोली है वो तब परेशानी मुसलमान के और साहब मुसलमान ने बहुत रोकन और मुसलमान की गोरो हारा तो लेवरी गुरु ने दिन सब पूरी तारीख का आराम महारो बेटा आरे पंचायत दादा भी अबे कोशिश राजकुमार पर हाथ में हो ये बात सूरत की फिर उन्हें हमल हालत को लेकर फिर तो सगेलो ये अलाता तुम्हारे कोरिया अगर मुसलमान तवक्कुल है अल्लाह रोरे अल्लाह ने आए हम इन कल्ला बगैर भी सयाबी अल्लाह ने इन अना माकुम लेकिन अकमतुम सलात व आतैतुम ज़कात व अज़रतुमूहु रसूलर मदद करते हुए नमाज पढ़ते हुए सदका ज़कात अदा करते हुए रसूलर मदद आय तोरा होती ऐसी आय तोरा होती इन्ना लनंसुर रसूलना वल्लज़ीना आमनु फी हाज़िहि दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद अल्लाह ये गारंटी ताकि इन्ना लाबिता की नूनता की गारंटी 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 आय मदद कुचुम खाले आर नबियत करे आर नबीर हताले सलदे मुमेरत करे हरे ए दुनिया में मदियो कियामत मालूम कुरान पक्का 46 वर्ष सुवासना अल्लाहर नबी अल्लाहर कलाम মানুষের আকলন হয়ে দুনিয়ার বড় হেলান্দার করে শরীয়তের আকল হালদার মতো ভাবিতে স্যার বেশি ব্যাকল বেশি হাকামা করতে ব্যাকলি শরীয়তের লোয়ার হরমা হিতে স্যার সুনের হালদার মধ্যে হরমা হিতে খালি তার কেন বড় হইব না সুনের হরমা হইব সুনের হালদা লোয়ার হতো হালদা হতো शरीयत को दिवाई हाथ तोड़ तुम्हार आंखों में क्यों शरीयत डाली तो सर फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं बहस मुद्र हक मुद्र साइज मुद्र खुदा नहीं दौड़ तो सुन जा रहा है पर सहरा मिलता नहीं तो इससे दूर हमें मिला नहीं हो तेरे फटाफट है भी है अल्लाह नहीं अल्लाह असमा है अल्लाह कुरान मदा से अल्लाह कलाम जैसा कलाम में ताल्लुक भी अल्लाह को इधर हो गया इधर आने तो कुछ दे मसला करा होता कल हरियो मार फजर प्यासा कल बाहर कुरान सुना ये तो नहीं आओ साहब कि भैया दोनों में हरी मार आकल कहीं में आकल में दोनों में हरी खाते हैं उसको भी आरा दिन में हरी में बारी में ले अल्लाह खुद अच्छा वाला अल्लाह है
আল্লাহ তাআলা কুদরতি মানে আকল নয় দরিয়া কেউ কি দরিয়া কেউ কি 12 রাস্তা কি রাস্তা আসরা 12 রাস্তা বলে কি হয় 12 কবিরাশি মুসলমান সামনে বলেছিলেন তারা দুপুর রাস্তা বা সোহানা রাস্তা হাতে করুন এই সাথে ভাড়াই করে ভাড়াই ফের ওই না বুঝতে ফের ওই না তামসাই সারি में गुलर ওই না হইছে গেছে তোর মতো बाल की दावना लगे तो फिर उन्हें तो डरा गई हुई तर आगे लोग तो आ गई हुआ फिर उन्हें वो लगता है सर तापा शिनी बकुआ जिब्राइल सलाम आया पुण्य को माचो सबको आया मुझे तो मला मैं को ही दिखे वो पूरा हो बोली क्यों नहीं हुई लामी ये को फिर मेरा जो को तल बोल उनको तो कौन की लामी हो अल्लाह ते दरिया अदर कबीला को फसियो मुझे जब मैं मार गई हूं दरिया होते तो कबीला को साफ दूफी মরতে তুরফত বেবিনাতে আবন্না বেরতে মুসা ও হারুন অত মুসাতে হারুনের রবি বানাইনি আল্লাহ তো কি এতটুকু হবে তো দুফত তো পুরো মারে গালমা ফুট গোলাতে করে কি কষ্ট করবি হে ভগবান আল্লাহ এখন মিশর আজাব কানা বদা আছে বলা তো দিলে হতে আদি দিবা যখন বিক্রি করব আজ আসি আছে তার আল্লাহ সরা আনি দিবা সেই ইবরাত আল্লাহ তাআলা রাখি দিয়ে দোহাই না দোহা দেখুন আনা রব্বুকুম লা ইয়াহক করতেরা ও হক করতেরা ও আল্লাহ হে ভগবানরা লাতুন আকার ইস্তেমাল করা হরে হে ভগবানরা লাতুন বন্ধুদের সঙ্গে হরে হে ভগবানরা সরকার আল্লাহ বহু খালি রাখছে ওরা দিয়ে খতম করি দাহাই না দাহাই নমরুদি আল্লাহ তাআলা হইছে আল্লাহ মুসা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের খিও করে আগার আল্লাহ তাআলা হে নমরুদ ওকে খিও খতম হইছে লাম মুসালে খতম হইছে और मुसा साहब की कैसी इब्राहिम साहब की कैसे अच्छी समझ तूने लगी है खोली के बसा के नहीं ना बोले खोटे बाफन मुहाल होगी वो खानदान मुहाल हो गई तो मुहाल होगी वो होला अब बंचे फिर संबिस्मिल्लाह आता बिस्मिल्लाह एक दिन ये होने का ना बेचारा वाइस होने के ना वैसे नमाते आरती हो तो क्या जोर हो तो बोल दियो मेरे ने का धूप पहले कैसे लोग जवान ले ना बुझवान काम कर दियो माशाम दे भान अल्लाह सुब्हानाहु व तआला आटे बालुर बसका दो मसला दिए नए जमानार इराक और हकलतेर बारी मुझे बाल्ले बालुर बना करे अल्हम्दुलिल्लाह है इब्राहिम अलैहिस सलाम हर बेलाय ওই নম্বরে যে ওই নম্বর ডাকাতে মেলামারি ফেলে নেবার মিঞ্জিনি পর দে হবে তুরন্ত বেলায় আল্লাহ হতে ওম তোরা হয় বানাই দিন আর বহুত তুই তোরে সালেমে মাথা আইনি দে খবরদার আর খলিলুল্লাহ আর দুষ্ট আসমানের হুশটা চিল্লে উঠে গুজরে আল্লাহ তোর ইব্রাহিম হাজার দুনিয়ার আসমায় সকল তুন মুসিবত করতুন গুজরি যাতে ও আল্লাহ তোর খাতরে তোর মুহাব্বত আল্লাহ নিজের খানদার কুরবানিদের বাবা কুরবানিদের ওয়াইছে থাকে তিনটা থাকে সবাই তো বাকানো ও আল্লাহ ইয়া এই তোর খলিলুল্লাহরে এই অবস্থা মানে মনে তোরা দে তো কেমন সারিয়ে জিবরাইল সালাইর হচ্ছে না ভাই ইব্রাহিম কি লাগে তো মরো হবে তোর মত সুবহানাল্লাহ গোয়াতে বেমাসা হতো বা জিবরিল তুমি আল্লাহ বান্দা আল্লাহ বান্দা আল্লাহ সারিয়ে আরে अल्लाह यहाँ सारी है नशुवत नसीब दुश्मन के शुवत अला के दीगर बस सरे तस्लीम हम है मजाके यार हमें पुआई अल्लाह तो अल्लाह जब रसूल ज्ञान करियो अल्लाह यार मकबूल यार नजत यार मरासी अल्लाह यार और मसाला जो है और साइकिल भी यार बनाए राजी अल्लाह या मारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम ए खबरदार আর দুষ্ট দুষ্ট খলিলুল্লাহ ইব্রাহিমুল্লাহ তুই ভুলে বাইরে বলে যাবি বাইরে বলে গনি কি না লাগো না যা দিয়ে না দে হাসবুনাল্লাহ জিবরাইল জবাব দিতে হাসবুনাল্লাহ আল্লাহ কাফি নেমল মুকিল নেমল মওলা নেমল নসির বেহতর দুষ্ট বেহতর মদদ করিয়া তোমরা ইয়া আল্লাহ ইউনুস আলাইহিস সালাম মাসে পড়তে লাগে যে মাসে পড়তে তো বাসনা হলো নাই দুনিয়া খবর হেরারে তৈরি হয় এ মাসে পড়তে কেন বাসে হলে বাসে ইউনুস আলাইহিস কেন এমন বাসা ইউনুস আলাইহিস সালাম মাসে পড়তে মসজিদ না করে আসলে কি ভাবে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন সালিতে মধ্যে তো খানা শুরু দিয়ে মাসের মসজিদ পড়ে আল্লাহর জিকির শুকরবার করতে ফেলা আল্লাহ তাআলা মাসিদারও তো একবার ডাক্তারের দাওয়াতের কি বটি বানা ফেলাই
এবার মাসক করে তুমি সম্পর্ক কবি আর আমি বলবো মাসক মানে গা গা উইল কই ইউনুস আছে যে মাসক আপনাদের মধ্যে আছে এবার মধ্যে গা ধরিলে মাসক করে বুঝে যেতে বল বাবা যেতে আল্লাহর জিকির হলো ইবাদতর খাদারি করতে আল্লাহ তো ফাস্তাজান্না লাহু ওয়া নাজাইনাহু মিনাল গাম আজ তুমি ফানাদা ফি যুলুমাত লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম হে আল্লাহ তুই ভাই তোর জাত আজনাই তোর সমাদর আজনাই তোর হুকুমত আজনাই তোর কালামত আজনাই খলিক করার কসুর নাই আই হক তোর জালেম জালেম হারে পারে যে নবী কুনতু সরিয়া গুলো এই জালেম দেখতে পাইয়ে খাইবে আল্লাহ তো ফাস্তাজান্না লাহু ওয়া ইউনূস আলাইহিস সালাম বলেছি এরপরে শান্তি না জানতি যে মাসুর আল্লাহ ফলে যেন দরিয়া খাসা মারা সরম মানে মাসা এর হড়া দিয়ে এই কি বুদ্ধির কথা নেই এটা কি মিডিয়ার কথা নাকি ইউটিউবের কথা যে আদারে মারি দেখেন মারে জাদা করি দেখেন যে তুমি একটা পুরো ফিরে দেখো মিডিয়ার তো দেখুন গাছে ইউটিউব ফেলতে আল্লাহর কোরআন যে কোরআনের সুরমার মা হয়ে গেছে সব সারা কোরআন আল্লাহর কোরআন আদারে সব বললেন আমি ওই হওয়ার কোনোদিন আর তিনি নিয়ে নেব তারা এই বার করেন যারা নিয়ে নেবেন আর যারা নিয়ে নেবেন তাহলে তখন হবু তো মুড়ি বার করে নেবেন আল্লাহ আর বাদ কাতুল্লাহ ইবা আল্লাহ হইবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন ও মুসলমান কোরআনের ঈমান আনবে আল্লাহর ঈমান দিবে আল্লাহর কালামের উপর মানে নিবে মুসলমানের আমরত্ব ইউনূস আলাইহিস সালামের দিলে মুসলমান তোমার খাইবে ইউনূস আলাইহিস মুসলমান তোমার দিলে দোয়া বুঝে হামদুলিল্লাহ খাদা হামদুলিল্লাহ দোয়া তোমার ঘরে তোলে আয় আল্লাহর ওয়াদা গ্যারান্টি আয় আল্লাহ তোমার ওয়াদা করি তোমার আইনা যেতে মুসিবত ইয়া কি খাদা বেশি নাকি আশা বেশি সবর হাম বেশি নাকি গুনার হাম বেশি সৎকার আর সৎ যদি ৮০ জন ৭০ জন আল্লাহর নাফরমানি করে আজ ইহান পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে আজ আল্লাহ তোর বাসা দিও তাহলে কোরআন তেলাওয়াত হাদিস শরীফের চলন দেখো আল্লাহর কাছে আবেদন আছে সুনিদুল কদর রুজ উম্মিদ বিল বদারা বনেকা ভবিষ্যৎ করিম বালামিন শর্মা ওয়াস্তানো পুরামান শুরু তুমি মারলে কি বলি যখন বাদ তো আল্লাহর ওয়াদে আল্লাহ কেন জানো না পুরামান শুরু দিয়ে বালামিন শর্মা মুসবত হই বাদ তোমার বালামিন শুরু দিয়ে পুরামান শুরু কি বলি বাসা দেনা আজ তুমি মা সরতে আজ আর স্তরম করতে হইনি কিতাব পুতারের মধ্যে পাই আজ আলহামদুলিল্লাহ সে 7 বছর আর যে কোরআন হাদিস সরকার মারা দোয়া করতে আছে আর স্টাডি আর মুতাবির রহে পাইনি আজ দুনিয়ারে হতেন আল্লাহর খলকের হয়ে ছিলেন তুই আজ দুনিয়ারে দেশে মিশে দিও দুনিয়ার পেছনে কল দুনিয়ার মুতাবির কল দুনিয়ার খুঁটাহাটি গিরস দুনিয়ার দৌলতের গিরস তোরা দুনিয়ার মধ্যে আসলে শরীর হারাতে হুকুমত দুই হারাতে খুশি হবে হারাতে আল্লাহর কোরআনের তালিম দুই মাসে পেতলাম এখন কোরআনের তালিম হতো দিল্লা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমানার আগে কোরআনের তালিম হতো হিন্দু আসমানি কিতাবের তালিম হতো হিন্দুল্লাহ দুনিয়ার তো ইসলাম হতো মক্কার বাইতুল্লাহ 3-4টা বুত করার মক্কা মারা হলে আলহামদুলিল্লাহ আজ বেড়ানো বছর দৌড় দুনিয়া থেকে হইলে আলিয়াকাল্লা মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে মুসলমান আছে পুরা দুনিয়ার কোনা কোনা কোরআন হাদিসের এদারা কল মক্কা মসজিদ মাদ্রাসা হাসানা ইসারা করে কোরআন তালিম সরতে আল্লাহর রহমত সরতে হেরা মাদ্রাসা ধরে চলে যাও আজ মুসলমান তো কিমত নাই মুসলমান তো দাম নাই মুসলমান তো বুঝ নাই মুসলমান এর দাম ফেলে দিয়ে এর কদর ফেলাইয়ে একবার হালো চলে একজন আল্লাহ দেন গুসুল্লাহ দেন মারা হল্লাহ দেন পুরা দুনিয়ার রহমত সব বলে কে গো পুরা দুনিয়া আল্লাহ तमाम दुनिया मुसलमान में हुए मेरे तो गुना माफ करी दे एक बुआ हाल में एक कब्रिस्तान में पहले बच्चों भी मतलब वाले आते हैं कि मुझे हाल में बिना तेरे वाले कब्रिस्तान में पड़ी बच्चों दिन आ रहा है अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर यगफिरुल्लाह लना व लकुम यरहमुल्लाह या सदस्यना हमेशा दुआ करी दे तो ये पूरा बांग्लादेश में है कब्रिस्तान जुन में ही मेरा है इसे सो करी आज में ना फान এগারো পুরা দুনিয়া কোয়ালেন পুরা দুনিয়া না যাতে সব পুরা
দুনিয়ার রহমতের সবর আজ আর উমক করার দাম নাই কেন আখির নামায় তোমার দিনের দাম নতাইব দিনের কদম নতাইব কোরআনের দাম নতাইব কোরআনের কদম নতাইব মানুষের দিনের তুলিসার হাবে নিয়ে যাবে আল্লাহর মহাপনে নিয়ে যাবে আখরতের কোরআন বিশ্বাস কিন্তু নিয়ে যাবে আল্লাহ একজন মুসলমান দুনিয়ার মধ্যে ফিরে হাতে লাঠি হাতে দুনিয়ার মধ্যে গুলাম মারি বলে চলতে আমেরিকা রাশিয়া চীনের তারপরে মুসলমান দুনিয়া চলতে मुसलमान भारत को दुनिया मुसलमान ने दुनिया बनाई दे शेरों के औलाद होकर की डरों की जिंदगी मुसलमान दुनिया बाद आरे बादल हुए आज बादल हुए शेर के लिए मुसलमान तुम मुसलमान कुरान तालीम लग गए कुरान तलावत दी वो मुसलमान जिंदगी तुम कुरान में तारो चला अमल करा इबादत करा इनको पुण्य की वो अल्लाह अरे होते हैं तो उधर इज्जत से मां होजी वालीन لا يصلح هذه الامه الا بما صلح به اولها অতদিন তো কৌমি ইসলামী হইব যতদিন আবার কৌম করে দেশে নিয়ে দিনে ইজ্জত পাইয়ে আসলে অবুজা দিনে মাই কিনে ইজ্জত পাইয়ে অবুজা দিনে হারা করে কিনে বদলে জাহালতে জমানে বদলিবেন না আল্লাহর তুমি রক্ষা করে সে এখন দিয়ে কি মিসাল দিন কি দিয়ে দে কোরআন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খলাক কোরআন আয়াত নাযিল করে এ কোরআনে ওরা মক্কার জাহালতে জমানে তাকবীর করে খতম করে ওরা দুনিয়ার মধ্যে সরল করে খেয়াল করে মারিয়ে জাহালাত আর কুফরি জমানে খতম করে ইসলামের কাম মরকজ বানাই দুনিয়া তুই আর গুজব তোমাদের আজকের উম্মতের মধ্যে উম্মতের আজকে দিয়ে তরফ তৌফিক করেন দেন দিতে যায় ওরা হাদিস আর উম্মত ওরা দান আমার গরত করে দুনিয়ার সরকার বলিবা দুনিয়ার সুপার পাওয়ার বলিবা জমিল্লা খালা হতে আসরা হযরত কুরবান রাশিদের কোন হুকুম চললে বনি আম্মাইয়া হুকুম চললে বনি আব্বাস হুকুম চললে খালা হযরত উসমানিয়ার 12 বছর 12.5 বছর পুরো দুনিয়ার সুপার পাওয়ার মুসলমান আজ মুসলমান 100 বছর ভিতরে মুসলমান যে সুবহানাল্লাহ যে জিম্মাদার তো বাইরে তোমার হয়ে গিয়ে একমাত্র কোরআন মোতাবেক চলা মুসলমানের জিন্দিগি তুলে নিয়ে গেল মায়ের হয়তো জিন্দিগি তুলে নিয়ে গেল মরত পুরের খায়সাত দুনিয়ায় আসি ইহুদি ফেরান করার তরিকা মুসলমানের জিন্দিগি মানে আগে মুসলমান শরীরতার বেইজ্জতির গুলামার বান্ডি জিন্দিগি তুলে নিয়ে গেল আল্লাহ আরবে করে যে তরিকার মুসলমান ইজ্জত পাওয়া এ কোরআন যে তরিকার দুনিয়া মুসলিম আল্লাহ হত্যা মরত ভাই আর তো কথা বল আখির দাওয়া আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর মানা استاذ الاساتذه مولانا محمد رفيق صاحب اعلى الحاج مولانا نور الاسلام صاحب اعلى الحافظ محمد نور صاحب مولانا عاصم صاحب اعلى الجوهر صاحب تقديم تصوير على الجوهر موجود وهو محمد انس محمد ايوب صاحب ahai dokternya umum murid keluarga saya Arab murid Masjid Muhammad Sahab murid Masjid Ali Ahmad Kawan Husin Abu Siddiq Al-Baqarah